दरबारे मुस्तफ़ा का दरबारे मुस्तफ़ा का दीदार अल्लाह अल्लाह दरबारे मुस्तफ़ा का दीदार अल्लाह अल्लाह दरबारे मुस्तफ़ा का दीदार अल्लाह अल्लाह आए दो जहाँ के आए दो जहाँ के अनवार अल्लाह अल्लाह। आइए दोस्तों, उसी मुक़द्दस कलाम की तिलावत के लिए मुकर्रम हज़रत क़ारी मोहम्मद शुएब साहब इमाम व ख़तीब मस्जिद शाह विलायत सहारनपुर वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। उनको ज़हमत दे रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और चंद आयात बय्यिनात से हम सब को महजूज़ फरमाएँ। आपकी इस पुरनूर महफ़िल को देखकर बेहद खुशी हो रही है कि माशाअल्लाह बहुत शौक़ से लोग बाग बैठे हैं उलमा इकराम के बयानात और क़ुर्रा की क़िरात सुनने के लिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं 2-4 मिनट के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह सुब्हानल्लाह। वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिह वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव यዒज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ववस्सैना الإنسان بوالديه सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك حياك الله ما شاء الله سبحان الله إلي المصير
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ما شاء الله. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الله واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله ما شاء الله. الله الصمد الله الصمد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسن جميل ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس سبحان الله. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الله ما شاء الله. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حياك الله. صدق الله العظीम. हजरात, आपने बहुत उम्दा सुना है. मैं अपने 2 मिनट और चाहता हूँ, 2 अशआर सुनाना चाहता हूँ आपको. ما شاء الله. आता हो कोई गुल बाकी रहेगा वाह 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 ما شاء الله. ना चमन रह जाएगा. ما شاء الله. कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा. बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा. बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा. क्या कहने ما شاء الله. जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद. जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद. आग से महफूज उसका तन बदन
رہ جائے گا ماشاء اللہ۔ بس رسول اللہ کا درود پڑھیں سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بہت ہی نورانی اور بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ آئیے مل کر اس محفل کو ذکر کی محفل بناتے ہیں۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا آپ کی آواز نہیں ہے، بولو لا الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا یہ رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا، وہ یکتا قدرت بھی یکتا، یکتا ہے میرا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آخری شعر سبحان اللہ کے ساتھ ایک بار مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا، سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کس نے کیا، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کس نے کیا، اس کے نام کے گن گاتے ہیں، اس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔